वडोदरा के यूविल क्लास के 12वीं बोर्ड जीएसईबी के छात्रों की ओर से काफी अच्छा परिणाम हासिल किया गया है। तब यूविल क्लासेस के 24 छात्रों ने ए ग्रेड हासिल किया है। ऐसे में 24 कैरेट गोल्ड लिखा हुआ अनोखा केक बनवाकर काट कर इन छात्रों के साथ यूविल क्लासेस के संचालकों और शिक्षकों की ओर से इस बात का जश्न मनाया गया है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से फरवरी माह में जो इम्तिहान लिए गए थे, ऐसे 12वीं बोर्ड के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। तब वडोदरा के मशहूर यूविल क्लासेस के छात्रों की ओर से 12वीं बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कर अच्छा परिणाम हासिल किया गया है। वैसे आपको बता दें कि वडोदरा का सामान्य प्रवाह का 12वीं बोर्ड का परिणाम 88.11% घोषित हुआ है। तब यूविल क्लासेस के छात्रों का भी काफी अच्छा परिणाम आया है। ऐसे में यूविल क्लासेस की ओर से छात्रों के साथ इस बात का सेलिब्रेशन किया गया है। दरअसल A+ ग्रेड हासिल करने वाले छात्रों में यूविल क्लासेस के जैना बारोट, दीति लिम्बाजिया, अथर्व जैन और अमीन शैशव है, जबकि A1 रैंकर्स में आस्था कहार, वीर शाह, जिया राठौड़, आर्यन मोरे के साथ 24 जितने छात्र हैं। ऐसे में 24 कैरेट गोल्ड लिखा हुआ अनोखा केक बनवाकर यूविल क्लासेस पर इन छात्रों के साथ काटा गया है और इन छात्रों का मुंह मीठा करवाते हुए उनके अच्छे और उत्कृष्ट परिणाम के लिए यूविल क्लासेस की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई है। મારા 92.8% આવ્યા છે અને 99.36 પર્સન્ટાઇલ આવ્યા છે। આ આખા વર્ષમાં ટ્યુશન અને ક્લાસ સ્કૂલના સાથે એટલે ડેલી 2 અવર્સ મેક્સિમમ અને સન્ડે હોય તો 7 to 8 અવર્સ અને આમાં આખું ક્રેડિટ પહેલી વસ્તુ મારા ટીચર્સ માટે, યુવિલના ટીચર્સ અને મારા જેટલા બી ટીચર્સ છે એ માટે, મારા પેરેન્ટ્સ માટે કે લોકો ફીસ ભરી અને મારી પાસે કે મેં આટલી મહેનત કરી। आई वुड से एआई यूजफुल तो है, एक बहुत सारू यूजफुल टूल है, बट एआई ना जगह पर मारे टीचर्स ऑलरेडी 24/7 अवेलेबल होता था। 12 वागे भी डाउट करता था तो भी सोल्यूशन मिल जતું હતું, तो मारे एआई નો એટલો જરૂરત મને નથી પડ્યો। બસ મારા 99.60 પર્સન્ટાઇલ આવ્યા છે અને 93% આવ્યા છે। આનો શ્રેય મારા પેરેન્ટ્સને અને યુવિલના ટીચર્સ અમિત સર અને કમલ સર, જે મારા ગુરુ છે, એમને આપું છું। યુવિલે મને બહુ જ મદદ કરી। યુવિલનો જે છે એક એન્વાયરમેન્ટ છે એવો છે કે તમને ભણવા માટે મોટિવેટ કરે છે અને તમને વધારેથી વધારે સારું રિઝલ્ટ લાવી શકે એના માટે સરે બહુ મોટિવેટ કર્યો હતો, ગાઈડ કર્યો હતો કે કઈ રીતે મારી ભૂલો થાય છે અને કઈ રીતે સુધારું, કઈ રીતે માર્ક્સ વધી શકે, એના માટે મને બહુ ગાઈડ। સરે મને એક વસ્તુ કીધી હતી, અમિત સરે, એ મને હજુ યાદ છે, કુછ પાને કે લીએ કુછ ખોના પડતા હૈ, અને મારે મોબાઈલ છોડવો પડે તો જ કંઈ મેળવાય। તો સરે એવું કીધું હતું કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ને આ બધું છોડી દો તો જ લાઈફમાં કંઈ સક્ષમ બની શકશો તમે અને કંઈ સારી પોઝિશન પર પહોંચી શકશો। યુવિલ બેસ્ટ એટલે છે કે એક 25 વર્ષનો સરે કીધું એમ એક્સપિરિયન્સ છે એમનો, મેન્ટરશીપ ને બધું એકદમ સારું છે અને એક એન્વાયરમેન્ટ, બેઝિકલી એક એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થાય છે જેમાં બાળકને કઈ રીતે સારામાં સારું ભણી શકે અને કઈ રીતે કોમર્સના કોન્સેપ્ટ જે છે એકદમ સારી રીતે સમજીને પોતાના લાઈફમાં આગળ અપ્લાય કરી શકે રિયલ લાઈફમાં। હું આખા વડોદરા શહેરને બહુ જ એક વાત એ કહેવા માંગીશ કે જેમ 24 કલાક અમે છોકરાઓ પાછળ કામ કરીએ છીએ તો 24 કલાકમાં અમને 24 A1 રેન્ક મળી ગયા છે। તો આવતા વર્ષે અમે છોકરાઓ માટે 48 કલાક કામ કરીશું અને આવતા વર્ષે 100% વડોદરા સિટીને 48 A1 ગ્રેડ આપીશું। આવી રીતે કલાકો વધી જ જવાના છે, વધતા રહેશે। વી આર ડુઈંગ અવર લેવલ બેસ્ટ एंड वी आर द इंग्लिश मीडियम कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम लोगों ने 24 वडोदरा सिटी को A1 रैंकर्स दिए हैं। 24 A1 रैंकर्स, 24 कैरेट गोल्ड रैंकर्स। यूविल इसीलिए कि हम लोग पिछले 26 साल से, जैसे आपने पूछा कि यूविल क्यों, गली गली में सर कॉमर्स के कोचिंग क्लासेस आपको मिल जाएंगे, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, सिलेबस से में टीचर्स भी मेहनत, सभी टीचर्स मेहनत करते हैं, बट हमारे पास जो मेंटरशिप है, हमारे यूविल के जो मेंटर्स हैं, जो हमारे 26 साल का एक्सपीरियंस है, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो सिस्टम जो काम करते हैं सर, वी कीप ऑन इवॉल्विंग, वी कीप ऑन डेवलपिंग, हर साल कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया। तो इसीलिए सर यूविल सभी को ज्वाइन करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली फॉर 11th 12th कॉमर्स बट इवन फॉर लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA है, CS है। आने वाले कल को बेटर करने के लिए, अपने आप को सक्षम करने के लिए यूविल ही बेस्ट है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।